ट्रेनिंग प्रोग्रामात माझ्याबरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी फायनान्स मिस्टर कंडावळू, त्याचबरोबर PWDचे प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर बाब पार्सेकर, तुमचो PWDचो एडमिनिस्ट्रेटर बाब परांजपे आणि शानबागे, त्याचबरोबर PWDचे सिनियर स्टाफ सगळे हांगासर आसात. तुमचे मास्टर ट्रेनर्स जे तुमकां ट्रेनिंग दिवपाचे आसा फुडले 11 दीस, ते ट्रेनरूय सगळे आसा. हांव चड वेळ उलोवचो ना, खरें म्हटल्यार हांव आयज येयना मागीर येता म्हणून सांगतालो. म्हणलो ट्रेनिंगेची सुरवात सो तुज्या हस्ते जावन न्ही. पार्सेकरान म्हाका रिक्वेस्ट केली म्हणूनच हांव आयला. बट तुमची ट्रेनिंग सोंपतली पळय न्ही, त्या सोंपोवपाच्या समारोपाक 100% हांव येता. तुमी कितले तारखे दिसा? 17 तारखे दिसा आनी हांव जाल्यार वेळ पडलो हांव 16 किंवा 17 एक दीस येवन वता, आदल्या दिसा येवन वता. येता इतक्याच खातीर आनी तुमी हांव मास्टर ट्रेनराचें लिस्ट पळयतालो. सगळे जे आसा पळय न्ही, म्हणजे PWDतले आमचे सगळे टेक्निकल स्टाफूय आसा, ताज्या भायर PWDच्या भायले मास्टर ट्रेनर्स ज्या पद्दतीन तुमकां एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणा किंवा बाकीच्यो स्किल्स कशा पद्दतीन शिकच्यो, म्हणजे लायफ स्कील पासून वर्क स्कील पर्यंत कश्यो शिकच्यो, हाच्या खातीरले बऱ्यांतले बरे मास्टर ट्रेनर जिपाडान आयोजीत केला. सगळ्यात पयली जिपाडा खातीर नेटान ताळयो वाजयात. गव्हर्मेंटाच्या प्रत्येक स्टाफ सिलेक्ट जालो काय जिपाड तांकां ट्रेनिंग दिता. म्हाका दिसता शानबागे एकदां तांकां तूं जिपाड संस्थेनूय घेवन चल आनी जिपाड आनी ICR थंयसरल्यो दोनूय दाखय, कारण दोनूय तेंकोन आसा. ओके, बरी गजाल आसा. म्हणजे निदान फुडलीं 40 वर्सां म्हाका दिसता आमी म्हणटा तशें ट्रेन आनी स्किल मॅनफोर्स जो आसा पळय न्ही, हो डिपार्टमेंटान आसतलो, हाजी अपेक्षा करूं काय नाका रे? हय मरे? हां, आमकां बरो ट्रेन आनी स्किल मॅनफोर्स ह्युमन रिसोर्स क्रिएट जाल्लो जाय आनी ताकाच लागून आयची ट्रेनिंग आनी ताची सुरवात जाता. ओके, हांव पयर एक्चुली रिव्यू म्हाका आतांय वचून क्वेश्चन्स आसा, म्हणजे PWDचे क्वेश्चन्स घेतालो. क्वेश्चन्स घेता आसतना मापणे बाकीचे सगळे CE आनी आमचे सगळे जाण फुडें बसल्या. तांकां हांवें एकूच गजाल सांगली की PWDचे आमचे एसेंब्लीक जे क्वेश्चन विचारता तुमकां डिपार्टमेंटान आयल्या उपरांत कळटलें. एसेंब्लीक जे क्वेश्चन विचारता ते कित्याक विचारता, त्या आमदाराची डिफिकल्टी किंवा त्या पब्लिकाची डिफिकल्टी ही आमदार एसेंब्लीत मांडटा म्हणून तो प्रश्न विचारलो वता. हांवें ताका सांगलें की तो प्रश्न परीक्षेक विचारलेल्या सारकें उत्तर बरोव नाकात म्हणून. आमी एकदां उत्तर दिता आसतना आमकां परीक्षेक प्रश्न विचारला तशेंच उत्तर बरयता, कारण तुमी सगळे जाण परीक्षा पास जावन येयल्ले आसा. ते एक्सपेक्टेड ना एखादो प्रश्न विचारल्या उपरांत त्या खोलायेन चलात आनी तो प्रश्न कित्याक विचारला, तो सुटावो जावपाक जाय म्हणून तेजेर काम करात. उत्तर तर म्हणटा उत्तर हांवूय दिवं शकता, एसेंब्लीत हांव दितात, सगळ्यांक उत्तरां दिवन ते सोंपयता. बट तुमचें सगळ्यांचें काम आसा की तितक्याच पद्दतीन तो प्रश्न सुटावो जावचो, पब्लिकाक इज ऑफ लिवींग जावचें म्हणून आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. फुडल्या येता त्या 11-12 दिसांक तुमकां वेगवेगळ्या पद्दतीची ट्रेनिंग आमी कशा पद्दतीन आमच्या डिपार्टमेंटात काम करचें, लोकां खातीर कशें काम करचें, ही ट्रेनिंग जी आसा ही डिपार्टमेंट दितले आनी तेजो खूब बरो फायदो तुमकांय जावचो आनी डिपार्टमेंटाकूय जावचो. हांव परत एकदां सांगता, तुमकां जावचो आनी डिपार्टमेंटाक जावचो ताजी अपेक्षा आसा. आनी इन लॉंग रन जर कोणूय कसलीय मिस्टेक करता आसतना जरी सापडले जाल्यार डिपार्टमेंट आनी हांव स्वता केन्नाच वगी रावचो ना. आतां पर्यंत खुबशे जाण सस्पेंडूय जाल्ले आसा, हाजीय बी तुमकां भान आसूं न्ही. कारण एकदां डिपार्टमेंटांत आयलो म्हणजे आपूण परमनंट जालो न्ही. पयलो 2 वर्सांचो प्रॉबेशन सोडात, बट केन्नाय सस्पेंड जावपाक शकता आनी एखादो दुसरो जर सस्पेंड जालो जाल्यारूय बी परत रिज्यूम जातलो हाजी इच्छा बाळगूं नाकात. हांवें कित्याक सांगलां हें तुमकां नक्कीच कळ्ळां आसतलें सगळ्यांक, कारण आपल्याक नोकरी मेळ्ळी म्हणजे आपूण खूब थोडोसो हांव रफ उलयता म्हणटलें, गगनाक हात तेकयलो न्ही. ही नोकरी जी आसा पळय न्ही ही लोक सेवा करपा खातीर आसा, ही राज्य सेवा करपा खातीर आसा आनी त्या खातीरच ह्या नोकरेचो बरो उपयोग कशा बऱ्या पद्दतीन कितल्या बऱ्या पद्दतीन डिपार्टमेंटाक जातलो, लोकांक जातलो हाजी चत्राय सगळ्यांक आसूं न्ही. आनी हे सगळें करता आसतना आपलो बऱ्यांतलो बरो इनपूट आपूण कितलो दिवपाक शकतलो हें तुमी सगळ्यांनी पळोवपाक जाय. ती आपलो बेस्ट आउटपूट तुमी सगळ्यांनी डिपार्टमेंटाक दिवचो. तुमच्यो नवीन आयडियाज तुमी शेअर करच्यो, कारण आमी पळयता कारण आमचे सगळे स्टाफ हे खूब घडये कदाचित खूब सिनियर आसा, रिटायरमेंट एजीचेर आसा, बट यू आर द न्यू ब्लड.
तुमच्या कडल्यान वेगवेगळ्या नवीन आयडियाजचे आमकां येवपाक जाय, डिपार्टमेंटाक येवपाक जाय. आमी सगळ्यो वेलकम करता. तुमचे सगळे सिनियर्स एखाद्या वेळी जस्ट म्हणजे आपलो रोखडोच येई किंवा ई जरी ते आयकना आसत जाल्यार यू कॅन डायरेक्टली सेंड युअर सजेशन्स टू अवर सीई किंवा पीसीई. रायटिंगान तुमकां दिल्लें काम इजी कशें जातलें किंवा फास्ट ट्रॅक कशें जातलें, जाता तितके बेगीन कशें जातलें, हे जर तुमकां फाल्यां सकाळी तुमच्यो आयडियाज शेअर करपाक जाय, तुमचो म्हणजे इमिडिएट असिस्टंट इंजिनियर जर तुमचो आयकना जाल्यार तुमी डायरेक्टली सीई कडेन किंवा पीसीई कडेन शेअर करूं शकता. कारण तुमच्यो अश्यो सगळ्यो डिपार्टमेंटाच्या दृश्टीन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकींग हे तुमचे सगळ्यांचे सुरू जावपाक जाय आणि ताजी अपेक्षा सरकाराक आसा. हांव परत एकदा चड वेळ न घेता कारण म्हाका असेंब्ली क्वेश्चन्स आसा परत, त्या खातीर हांव परत एकदा तुमकां सुयेश चिंतिता आणि तुमकां सगळ्या जाणांक तुमचे खूब बरें फ्युचर आसा. घडये फाल्यां सकाळी तुमच्यांतलोच कोण तरी ई जातलो, सीई जातलो आणि इन लॉंग रन आज पीसीई ज्या जाग्यार बसला तुमच्यातलोच कोण तरी पीसीईच्याय खुर्चेर बसतलो. बट ताच्या खातीर आपले ऑफकोर्स तुमच्यातलोच कोण तरी बसतलो, भायलो काय कोण येवचो ना. म्हणून हांवें सांगलें तुमच्यातलेच लोक सीई जातले आणि पीसीई जातले. आमी जेन्ना फुडल्या 20 वर्सांचो विचार करता तेन्ना तुमच्यातल्याच ह्या सगळ्याची अपेक्षा आसा आणि हे सगळें जर जातलो आसत जाल्यार सिन्सियरिटी ही खूब म्हत्वाची आसा. आणि जी सिन्सियरिटीन आपूण जितकें काम करतलो पळय न्ही, अशें समजू नाकात की सगळ्यांचो फक्त बुकारूच तुमचो सीआर उरता, विच इज अ कॉन्फिडेन्शियल रिपोर्ट मरे. ते तांकां ट्रेनिंग घेताना सांग, म्हणजे तांकां पयलीं कळपाक बरें. हांवें सांगता तुमचो एंटायर बिहेवियर, तुमचो बाकीचो सगळो डिपार्टमेंटांतलो हे सगळे रिकॉर्ड जायत वयता आणि तोच तुमचो खरो परफॉर्मन्स आसतलो. त्या खातीर हांव परत अपेक्षा करता तुमच्या कडल्यान इट इज द बेस्ट परफॉर्मन्स डिपार्टमेंटाक मेळटलो. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.